c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Et rappelez-vous, je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Omar Pod on the beat. Fanadira Malima, Asimo Bonita, Fanadira Malima. Fanadira Malima, Asimo Bonita, Fanadira Malima. Chamayabana. Hey, Ganawo. Manenche ani mande muso muru ni kramogo, merci beaucoup. Awa Bako Jabate. I Jabate jeli avec ketan. Ikira musokoroba nyugo e musokoroba nyana fimbwana. Awa Bako Jabate. Saya be, Banin be, Fatuli be, Jufali be. Wallahi. Bi mun nogara mogo ma yo fo. Parce que mogo mu ma koto ave fo ko de bana. Ama koto. Korogara ama ko fufu itu mogo ma ka bara nyogon ke a densité mun duna dala a me fo tigi de ma ko bana. Yo fo mogo ma dinge soro ave fo ko bana. Cheba koro ni fat ni ye demuso chaman basoro ni ma dinge soro ni sara ave fo ki bana. Parce que den muso nunu be furu cɛ wɛrɛw ma olu be den munnu sɔrɔ o si tɛ de o cɛ somɔgɔw no o jamu ni o siya ye mun ye denkɛ sɔrɔ o tɛ ban mun sera ka den sɔrɔ fana den mun sera ka kɛ i ko a ba ɲɔgɔn o ba fana ma ban o fama e m'a ye saya bɛ denmisɛnnin fitinin o b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ bonya saya ma o ye tiɲɛ mɔgɔ tɛ janya saya ma o ye tiɲɛ mɔgɔ tɛ kɔrɔ saya ma o ye tiɲɛ mais u b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ dɔgɔya saya ma o ye nkalon ye mɔgɔ bɛ dɔgɔya saya ma bilahi ni denyɛrɛnin sara u t'a fɔ k'a sara ko u b'a fɔ k'a seginna a kɔ de a seginna a kɔ o ye manamanakan ye a banna di a sara di mais a ka dɔgɔn k'a fɔ k'a sara donc u b'a fɔ k'a seginna a kɔ i kɛra i ba ye ka jeli bɛɛ fo ka funɛ bɛɛ fo ka garankɛ bɛɛ fo ka numu bɛɛ fo k'aw barikada sini an bɛna ne ka funɛkɛ an bɛna baro kɛ sini an bɛna o judo kɛ donc an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada an bɛna histoire don halisa k'aw bɛɛ lajɛlen fo parce que k'an si o bɛ kamalenkɔrɔ bɛɛ si
a bɛ musobakɔrɔ bɛɛ si mais k'an si ka fajiri k'an garijɛgɛ k'an kelen kelen ni kunu saya kɔrɔmatigɛ kan n'o bilayi tala e m'a duwawu ka di musokɔrɔba ni cɛkɔrɔbaw de saya kɔrɔmatigɛ kan n'o wallahi adamadenw bɛ saya fana kɔrɔmatigɛ k'an si k'an kelen kelen ni kunu ka fajiri k'an garijɛgɛ nin bɛɛ kun saya kɔrɔmatigɛ kan manden cɛ ni manden muso muru ni karamɔgɔ sumaw ni donso bi an bɛna an ka histoire dɔ an ye dɔ daminɛ an bɛna labɔ o ye jumɛn ye silamɛya nana anw fɛ yen cogo min jɔnni nana ni silamɛya ye manden hayidaralakaw tɛ hayidaralakaw mana ni silamɛya ye mais silamɛya jɔsenba ye hayidaralakaw ye jɔnni nana ni silamɛya ye anw fɛ yen manden shirifuw tɛ jɔnni nana ni silamɛya ye anw fɛ yen manden minnu ye nana ni silamɛya ye o ye kuntalakaw ye kuntalaka jumɛn nana ni silamɛya ye kuntalakaw yɛrɛ ye jɔn ye mun nana ni silamɛya ye anw fɛ yen o fa o ye seyidina usumana o ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam o ye muhamadu ka cɛba dɔ ye muhamadu tile la muhamadu fatulen kɔfɛ silamɛ ɲɛmɔgɔya kɛra mun ka kɔrɔ muhamadu fatulen kɔfɛ mun kun ka kɔrɔ ni bɛɛ o kun ye bubakari sidiki u y'a kɛ ten a ma kɛ mun fɔlɔ donna la dɛ parce que denmisɛnnin so sen ka di a tɛ kungo dɔn i y'o faamu n'i ye sodenninw tatɔ ye ni m'u segintɔ ye kana f'i ta ye fɔlɔ ye i y'a faamuya wulu wele bɛ wulu farinya i y'o faamuya wa kungo kɔnɔ wuluden sen na ka teli mais sogominɛ na wulubakɔrɔw de b'o dɔn donc u y'a kɛ kɔrɔya ye muhamadu sallallahu alaihi wa sallam diinɛ kelen ka fanga sɔrɔ ka don Makan o y'a sɔrɔ masakɛ wɛrɛ de tun bɛ yen o masakɛ minnu n'olu tun bɛ olu n'u ka ministres n'u ka députés fanga b'u bolo mais tɔn dɔ bɛ yen tɔn min man ka di n'olu ta ye tɔn min jamana ka di n'olu ta ye mɔgɔw bɛ tɔn min fɛ n'olu ta ye mun fana na mɔgɔw kɛra silamɛya fɛ an k'an sigi an ka miiri an ka kɛ hɔrɔn ye i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra hɔrɔnya yɛrɛ fɛ ka kɛ tilennenya fɛ ka hɔrɔnya diya i ye ka tilennenya diya i ye ka ladamu diya i ye i y'o faamuya ka avenir ɲuman denmisɛnninw na k'o diya i ye ka jamana diya i ye i b'i sigi k'i miiri e bɛ mara jumɛn de fɛ diɲɛ kɔnɔ n'i y'o mara ta k'o lajɛ i bɛ silamɛya ta i bɛ kerecɛnya ta i bɛ diinɛw ta k'u da i ka mara ɲuman kɛrɛfɛ i b'a jateminɛ e ka mara ko fɛn o fɛn n'o ka di e yɛrɛ ni ye n'i b'a dɔn k'o de bɛ denmisɛnninw ladamu k'o de bɛ tilennenya ladamu k'o de bɛ bɛn e yɛrɛ ka mara kɔnɔ n'i y'o ni silamɛya da ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn i bɛ sɔn silamɛya ye mɔgɔ bɛ sɔn fɛn dɔ ye ka sɔrɔ i ma don a la n'i tilenna fɛn dɔ man di mɔgɔ ye mais o t'a yira k'o man ɲi ok o ye tiɲɛ ye ok ne tɛ sagajigi ni sagajigi in ka ɲi o ye tiɲɛ ni saga ko man di ne o ye tiɲɛ wari tɛ n kun ka saga mara o ye tiɲɛ saga ko yɛrɛ man di ne o ye tiɲɛ mais o t'a yira ko ni sagajigi in man ɲi donc silamɛya fana bɛ ten diinɛ bɛ ten parce que n'i kɛra hɔrɔnya fɛ hɔrɔnya ye k'i bɛ hɔrɔnya ɲuman fɛ i yɛrɛ ni ala cɛ i bɛ diinɛ dɔ kɔni i bɛ sɔn diinɛ dɔ ye hali n'i ma don a la parce que diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye ka tila ka kɛ nkalontigɛla ye donc hɔrɔnya tɛ nkalontigiya fɛ silamɛya ko man ɲi hɔrɔnya i tɛ kɛ hɔrɔn ye ka kɛ nafigi fɛ silamɛya tɛ nafigiya fɛ i tɛ kɛ hɔrɔn ye ka kɛ mɔgɔ bilala ɲɔgɔnna fɛ silamɛya t'o fɛ i tɛ kɛ hɔrɔn ye k'i tɛ hinɛ silamɛya ko k'a ka hinɛ ɲɔgɔn na i tɛ kɛ hɔrɔn ye k'i tɛ tɔw kungo kɛ silamɛya ko aw ka ɲɔgɔn kungo kɛ i tɛ kɛ hɔrɔn ye i y'o faamuya wa ka tila ka kɛ fadento dunna ye silamɛya ko i kana fadento dun hɔrɔnya tɛ dafa n'i ma baara kɛ silamɛya ko silamɛden bɛɛ ka baara kɛ donc n'i y'a jateminɛ n kɔni t'a a fɛ mais k'a fɔ k'a man ɲi o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ o ne de t'a la voilà mais a fana tɛ se k'a fɔ ko karisa de man ɲi ko parce que k'a ma kɛ silamɛ ye non 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 mɔgɔ b'i ɲɛ ka sɔrɔ i ma don silamɛya la ka tɔgɔ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma don a la ka ɲɛ ka sɔrɔ i ma don a la ka hinɛ ka sɔrɔ i ma don a la ka makari ka sɔrɔ i ma don a la ka barika sɔrɔ ka sɔrɔ i ma don a la
parce que ni diɲɛ bɛɛ kɛra silamɛ a bɛ mun de ɲɛ ala ye pas paga ni diɲɛ bɛɛ kɛra silamɛ a tɛ foyi ɲɛ ala ye ni diɲɛ bɛɛ kɛra silamɛ ye a tɛ ala ka tulu san a tɛ ala kɔntan a tɛ ala layɛlɛ ni diɲɛ bɛɛ kɛra silamɛ a tɛ foyi ɲɛ ala ye wa ni diɲɛ bɛɛ kɛra ala kafiri a tɛ foyi tiɲɛ ala ye ni diɲɛ bɛɛ kɛra kafiri a tɛ ala ka sɛji yɛrɛ yira a t'a ka gileki butɔn tigɛ ni diɲɛ bɛɛ kɛra kafiri a tɛ ala bɔ ala yala donc i bɛ k'a ye i yɛrɛ de ye ani mɔgɔw ye mais ni bɛɛ kɛra silamɛ ye a bɛ diɲɛ nɔgɔya diɲɛ mɔgɔw bolo ni bɛɛ kɛra chrétien ye a bɛ diɲɛ nɔgɔya diɲɛ mɔgɔw bolo ça c'est clair donc anw fana yan anw kun t'i fatɔ an tɛ lagalagatɔ ye ko fɛn mun man ɲi an ma k'an bɛ don o la ou bien an faw bɛ don o la an baw bɛ don o la an mɔkɛw bɛ don o la k'a sɔrɔ u b'a dɔn a man ɲi non 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 bamanan tɛ sɔn o ma o donc n bɛ fɛ ka mun de fɔ n bɛ kisa de kan silamɛya nana cogo min mais diyagoya don an bɛ to ka don détail la mɔgɔw k'a faamuya a bɛ fɔ o de ma ko wajulu wajulu tɛ kuranɛ kɔnɔ bilahi kuranɛ wajulu tɛ arabukan ye donc a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ wajulu depuis silamɛya mana anw fɛ a kun bɛ yen wajulu kɔrɔ de ko komi wajibiyalen don mɔgɔw kan mun b'o fɔ mɔgɔw ye ni denmisɛnninw kun taara nɛgɛkɔrɔsigi la n'a bɛ f'o ma ko selimadeniya u kun bɛ taa kalan manden tabiya la farafinya tabiya la y'a faamuya dugu danbe la kɛlɛ kɛcogo la y'a faamuya wa fɛn mun man ɲi k'o f'u ye fɛn mun ka ɲi k'o f'u ye donc fɛn mun man ɲi o bɛ f'u ye donc komi wajibiyalen don u kan adamadenya la o bɛ f'u ye kana sɔn nin ma kana sɔn nin ma nin man ɲi i fa bonya i k'i ba bonya mɔgɔ wɛrɛ fa bonya i k'a ba bonya n'i ye doni ye musokɔrɔba bolo a minɛ n'i ye cɛkɔrɔba dɔ ye doni b'a bolo a minɛ fɛn mun tɛ bɛn aw ka so a tɛ bɛn mɔgɔ wɛrɛ ka so i y'o faamuya wa donc u kalantɔ o la komi wajibiyalen don u ka diɲɛ kɔnɔ o de bɛ ka f'u ye donc mun bɛ k'o f'u ye o de tun bɛ wele ko wajibi fɔbaga ok donc n'i ka muso furu ye sini ye cɛkɔrɔbaw tun b'i wolo ka don gundo la i bɛ wele ka don gundo la jelikɛ cɛkɔrɔba funɛ garange numu woloso gesere mabɔ est-ce que tu vois soit mun ka kɔrɔ ni dugu bɛɛ donc u bɛ n'a f'i ɲɛna bɔ sini ni dugu jɛra e ka kɔɲɔ bɛ na kɛ n'o kɛra kaban i nin bɔra malankolonya la i bɔra denmisɛnniya la i tɛ taa denmisɛnninw ka yɔrɔ la i tɛ malankolon kuma fɔ i tɛ namara k'i sen kɔrɔ i t'a k'i bolo kɔrɔ i y'a faamu i kɛra kafotigi ye i bɛna kɛ dugutigi ye i bɛna kɛ duguden ye e sigiyɔrɔ bɛna ban i diɲɛlatigɛ bɛna yɛlɛma i bolo i tɛ mun dɔn a la n'i kan ka k'o kɛ mun wajibiyalen don diyagoya i kan o de fɔtɔ b'i ye donc wajibi fɔbaga wajibi fɔbaga daw teliya ko jugu de nana fɔ ko wajulu maintenant o y'a sɔrɔ silamɛya tɛ silamɛya fana nana donc sisan minnu bɛ n'u sigi komi wajibiyalen don mɔgɔw ka silamɛya la u b'o fɔ donc o fɔtɔ tɔgɔ kelen de tɔrɔ olu la ko wajibi fɔbaga silamɛya la komi wajibiyalen don silamɛya la minnu b'o fɔ an ye donc minnu b'o fɔ an ye o kɛra wajibi fɔbagaw silamɛya la wajibi fɔbagaw daw teliya ko jugu de nan'o kɛ ko wajulu mais o bɛ kuranɛ de kɔnɔ ni arabukan de ya a tɛ bamanan waliju dɔn ne de don ne bala sitan den ne bala tɛnɛn den ne bala canibilen den ne bala balabilen farabiriki bamanan waliju don i m'a ye ne m'a fɔ a kan i m'a ye n'an ye tubabukan bila dɔrɔn u b'a fɔ ko minnu ko doctorat bɛ minnu bolo olu bɛna anw b'olu kalan de quoi c'est à dire olu ni anw ka première élèves bɛɛ ka kan u b'a fɔ ko maîtrise bɛ minnu bolo olu bɛna olu bɛ jardin de la anw bolo quoi i y'a faamu u bɛna u b'a fɔ ko minnu bɛ yen i y'a faamu wa ko ni diplôme 100 b'u bolo olu bɛna anw fɛ yen olu ma se hali CPN tɛ olu bolo parce que i m'a ye u b'a fɔ ko pourquoi farafinw n'u ka dɔnniya bɛɛ ko tubabuw taara k'u to farafinw tubabuw ka dɔnniya tubabuw tun bɛ ka diɲɛ de ɲini farafinw ka dɔnniya farafinw y'u si bɛɛ kɛ ka adamadenya de dilan donc tubabuw ye technologie avion ni train ni satellite ni i y'a faamuya wa mobili ni avion u y'a bɛɛ dilan u nan'u jɔ alhamdulilayi mais adamadenya de taara k'u to bon anw ye adamadenya de dilan an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye adamadenya de dilan tubabuw fɛ cousin ko ye dalakan ye cousine ko dalakan dɔrɔn de don u ni anw tɛ kelen ye parce que anw fɛ yen
an faw an mago b'u la an mago b'an baw la an mago b'an mɔkɛw la an mago b'an tulomasamaw la hali an fu fa fu dugu kɔnɔ n'a sara kulonkɛ bɛ kɛ mama sara wa ayi a y'a yɛrɛ fa ka de ayi o ye mun ye parce que nafa dɔ tun b'u la anw fɛ mais tubabu a fa bɛ kɔrɔ a b'a fa ta fa bɛ baara kɛ ka ale ba furu k'ale ka école sara a bɛ kɔrɔbaya a bɛ bɔ fa ni ba kan i y'a faamu ou bien a bɛ fa ni ba ta ka bɔ so kɔnɔ ka t'u di maison de retraite la maison de retraite tɛ k'a ka sa parce que c'est olu ka temps t'u permettre k'u mago jɔ u fa n'u ba la o ye dangadenya de ye anw fɛ donc mɔgɔ minnu ye adamadenya dilan olu fɛ o tɛ se ka kɛ donc n'i ko tubabuw taara k'anw ka dɔnnikɛlaw to mun na an b'a f'i ɲɛna k'u taara k'an to parce que anw tun bɛ ka adamadenya de dilan ne ɲɔgɔn e ni ala ni kira cɛ e bɛ taa tubabu kalan kɛ k'i bɛ n'i sigi ne ɲɛkɔrɔ mais n'an taara tubabukan na i bɛ n bati n'an taara an ka tubabukan fɔ i bɛ n bati mais n'aw nana kalan ni jɛ yɛrɛ yɛrɛ ni kodɔn yɛrɛ yɛrɛ la e bɛ taa ne ɲɔgɔn savan ɲini i b'o bɔ min i t'a bɔ yɔrɔ sɔrɔ donc ni n bɛ to k'a fɔ n yɛrɛ ma ko bamanan waliju ne de bɛ kuma karamɔgɔ n'a sɔrɔ i bɛ siran ala ɲɛ i bɛ kalanta sɔrɔ ne de kuma kan na i y'a faamuya wa i ye tubabu kalan kɛ i b'i tugu i yɛrɛ b'a dɔn ko ni ne bɛ ka kuma mɛtiri bɛ ka kuma bilahi i ye kuranɛ de kalan ka kɛ waliju ye i bɛ ne kalan n sɔnna mais ni ne kumana i ɲɛna n'i tɛ lagalagatɔ ye n'i tɛ ɲɛngo ye i tɛ hasidi ye i tɛ bakili ye bilahi i b'a dɔn ko nin de ye dɔnnibaga ye e ma somaw ye somaw yɛrɛ bɛ ka gilikiba don u bɛ bolo u kunna i y'o faamuya u yɛrɛ tɛ somaya kɔrɔ dɔn n'i ko ko soma dɔrɔn denmisɛnninw bɛɛ ɲɛna k'i ye kafiri de somaya yɛrɛ kɔrɔ so kɔnɔ mɔgɔ mun bɛ baara kɛ so kɔnɔ n'i nana i b'a sɔrɔ so kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ dukɛnɛ na n'i bɛ don so de kɔnɔ donc ale bɛ baara kɛ so kɔnɔ de ko maa mɔgɔ de bɛ wele ko maa mun bɛ baara kɛ so kɔnɔ maa mun bɛ baara kɛ so kɔnɔ maa mun bɛ baara kɛ so kɔnɔ so maa est-ce que ni kafiriya bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la somaw yɛrɛ b'a fɔ awɔ an ye kafiriw de an ye dan sɔgɔ ani kafiriya bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la so kɔnɔ maa donc so kɔnɔ maa o ye maninka kan de parce que so o ye maninka kan de mais bamanankan na so de bɛ wele ko du donc du i y'a faamuya wa du maa bɛ wele ko mɔgɔ du maa doma o y'a bamanankan de parce que du maa doma maa mun bɛ du kɔnɔ du maa est-ce que nin ye kafiriya ya mais ata tubabu dɔgɔtɔrɔso tun tɛ yen farafinya de tun bɛ yen furakɛli tun bɛ kɛ ten donc minnu b'o kɛ olu de do maaw ni so maaw ye ni e nana fɔ k'olu ye kafiriw ye ni olu yɛrɛ nan'u yɛrɛ kɛ kafiriw ye est-ce que nin ni kafiriya bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n'i ko ko mun ye donso u b'a fɔ k'o ye kafiri ye ala kira ka kɛlɛ général mun b'a plan bɔ k'a ban bilahi Hamza de tun don a bangera fo k'a sa a ma baara wɛrɛ kala donsoya kɔ a kelen arabuw bɛ jɛ ka waraba faga ale kelen de tun b'a faga dɔnfɔli tun b'a d'a ma o équivalent ka anw ka janjofɔlikɛlaw a n'an ka marasa n'an ka tanaw kelen de tun dɔnfɔli bɛ k'a d'a ma donc ni i bɛ don ko o ko la donc karamɔgɔw ni moriw olu nana ka somaya lagosi ka donsoya kɛ kafiriya ye ka somaya kɛ kafiriya ye ka furabɔ kɛ kafiriya ye donc u tɛ se ka mɔgɔ furakɛ parce que u tɛ jiri dɔn donc n'i nana u bɛ jiw sanango k'a d'i ma k'u ye kilisi k'a la dɛ i y'a faamuya tabaca da bɛ nin kɛnɛya bisimila i bɛ nin kɛnɛya c'est-à-dire u b'o jiw di mɔgɔw ma donc u ye somaw magoya parce que la somaw de ka baara y'o ye olu minnu nana parce que olu de ni somaw bɛ baara kelen kɛ maintenant sa ni mɔgɔ taara somaw fɛ olu bɛ bin donc olu ta ye ala ko ye parce que ni mɔgɔ bɛ sɔsɔli la n'a ko ala ko tɛ o kɔrɔ i ka sɔn ta ma diyagoya donc u y'a don mɔgɔw yɛrɛ kunna fɔlɔ n'i taara somaw fɛ i ye kafiri n'i taara donbaw fɛ i ye kafiri maintenant n'i ma taa somaw fɛ i ma taa donbaw fɛ i bɛna jɔnni fɛ yen ni i mago wulili la i bɛna olu fɛ yen donc u ko somaw ka lajɛli ma ɲi mais u k'u yɛrɛ bɛ lajɛli kɛ u ko ko i bɛ se ka bana bɛɛ furakɛ ni kuranɛ mais o tɛ tiɲɛ muhamadu ye fura yiri sugu bɛɛ min muhamadu muso tellement k'a tun bɛ taa furabɔlaw fɛ yen ka na ni fura ye f'a yɛrɛ nana kɛ furabɔla ye mais a fura ninnu ma bɔ kuranɛ kɔnɔ donc nin bɛɛ ye lagosi dɔw ye parce que n'i ye tiɲɛ dogo don dɔ la tiɲɛ b'i la rattraper i y'o faamuya wa
ala ma sebe kuranɛ kɔnɔ jɛna muhamadu me ni suran di ma a bɛ kunkolo dimi ba me ni suran di ma a bɛ pali ba me ni fura di ma a bɛ kɔdimi kɛnɛ me ni di ma a b'i garijɛgɛ dayɛlɛ me ni di ma butigi bɛ marché me ni di ma muso bɛ furu me ni di ma i bɛ taa tagama sira la ala ma suran foyi jigi suran bɛɛ nana kun pressé de la suranw nana seli bɛ kɛ cogo min silamɛya sariya a don kan seli bɛ tiɲɛ i bolo cogo di i b'a dilan cogo di i bɛ kɛ silamɛ ɲuman ye cogo di suranw nan'o de la mais aw nana suran bɛɛ yɛlɛma k'o kɛ furabɔlaw ni protection ni c'est-à-dire franchement ka manamanakanw ka ca quoi silamɛya mɔgɔ si jagoyalen tɛ n'i bɛ don i bɛ don n'i tɛ don i b'a to yen a tɛ wari d'i ma i don kun tɛ wariko ye koyi i bɛ don arijinɛ kɔni bɛ yen mais n'i donna wariko de kama n'i ma wari sɔrɔ i bɛ bɔ a la koyi n'i donna la ko i bɛ fɔr n'i ma fɔr dun kanakanakanw don quoi silamɛya ye diinɛ de ye diinɛ ka bon nin bɛɛ ma bilahi diinɛ tiɲɛ de b'a kɔnɔ mais tu n'es pas obligé wa i fana de tɛ taa mɔgɔw la gosi ko parce que k'u ma don silamɛya la bon an bɛ tɛmɛ donc Seydina Usumana kira ka seyibaw ni turu sera mun ma diinɛ ɲɛmɔgɔ mun ma o Muhamadu ye mun sɛbɛ ale fɔra mun kɔ o ye mun sɛbɛ ale yɛrɛ fana b'a lajɛ o tigi ka kalan bilala yɔrɔ min na c'est comme Bouakar Sidiki y'a faamuya wa ɲininkali dɔw tun bɛna kɛ Muhamadu tun b'o jaabiw di olu tun b'o sɛbɛn sɛbɛn donc sisan nɔ Muhamadu o nana fatu ale nana sigi i bɛ taa sɔrɔ sisan ko dɔw bɛ yen o ɲininkali ma se ka kɛ Muhamadu la surtout Muhamadu kuman'o kan mais o ma kɛ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw ma n'o sɔsɔli kɛ ka na ale fana b'a hakilina ta ani Muhamadu tun ye mun sɛbɛn ale b'u da ɲɔgɔn kɔrɔ pour que ka se ka tiɲɛ sɔrɔ ale b'o fɔ ale fana b'o sɛbɛnden ale b'o fara Muhamadu ta ninnu kan olu bɛ dafa yen ale fana u nana ale fana faga u si ma kunkolodimi mun faga dɛ u y'ale fana faga donc mun sigira ale nɔ la o fana y'ale taw ta ka Muhamadu taw ta ɲininkali mun mana k'ale la a n'a yɛrɛ bɛ fɛ mun ka dɔn ale fana tun b'o sɛbɛn k'o da donc ainsi de suite turu nana se Seydina Usumana ma a fɔra minnu kɔ u y'u bɛɛ fa turu sera ale ma ale ko hey nin ko in tɔ tɛ nin na bilen maa tɛ maa dɔn bilen bɛɛ bɛ ka seli bɛɛ bɛ ka sun ni e taara mɔgɔ dɔ sɔrɔ seli la i bɛ se k'a fɔ ma kafiri n'i ma kɛ Mamutu Diko ya e bɛ misiri kɔnɔ ne bɛ misiri kɔnɔ e ko ne ma kafiri e ma kɛ Ala de ye parce que yirisiw fɛ yen u bɛ seli i y'a faamuya wa silamɛya b'u fɛ yen misiri b'u fɛ yen i y'a faamuya ceceniw filɛ nin kɛlɛ la dɔwɛrɛ t'u da ashadu an la ilaha illallah Allahu akbar ceceniw bɛ k'o de fɔ silamɛw de don yirisiw de don n'e ko k'olu bɛɛ kafiri donc o tɛ se ka kɛ quoi bon Bukayiru dɛ mun ye Bukayiru diɲɛ bɛɛ sɔnna n'i ye kuranɛ bɔ yen sɛbɛn tɛ yen livre tɛ yen mun bɛ tiɲɛ fɔ ka tɛmɛ Bukayiru kan Bukayiru ye yirisi de ye a fa chrétien a ba chrétien wa Bukayiru yɛrɛ wolola ka chrétienya de la a tɔgɔ dara k'a baptiser matigi Yesu ka mɔgɔw bɛ ka dengeli bɛ kɛ cogo min a ta kɛra ten mais journaliste dɔrɔn de kun a wulila de ko ale bɛ Muhamadu ko ɲɛɲini n'i y'a mɛn a bɛ wuli ale bɛ wolo yirisiw fɛ ka mɔ yirisiw fɛ ka wuli k'a bɛ Muhamadu ko ɲɛɲini ni Muhamadu ko t'u fɛ ale bɛ bɔ k'o ɲɛɲini a donc a ko k'a bɛna Muhamadu ko de ɲɛɲini donc a wulila a bɛ ka enquête de kɛ journaliste don a bɛ enquête kɛ Muhamadu kan a bɛ enquête kɛ Muhamadu kan fo ka na a bangeyɔrɔ la ka diinɛ in n b'a fɔ minnu ni Muhamadu ye ɲɔgɔn ye a bɛ minnu kalama ka enquête kɛ donc a nana livre mun sɛbɛn livre 100,000 a y'o de sɛbɛn donc a tilala k'i sigi maintenant a bɛ livre ninnu lajɛ minnu ye tiɲɛ a yɛrɛ ka sɛbɛnw a b'a tiɲɛw sɛbɛn minnu tɛ tiɲɛ a y'olu jeni livre 100,000 don kelen dɔrɔn a wulila ka ba 50 jeni don kelen fana a wulila tuguni k'a sɛgɛsɛgɛ a tilala o sɛgɛsɛgɛli la ba 50 mun tora a bolo a ye ba 30 jeni a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ba 20 na a ye ba 10 jeni k'olu tɛ ka tiɲɛ fɔ a tilala ko a tɔ tora a bolo i y'a fɔ a livre 10 mun ye a ye ba 5 jeni o ba 5 la a ye ba 7 jeni o a tɔ to ba 2 a ye ba 1 jeni k'a tɔ to livre 500 livre 500 la a ye livre 400 jeni k'olu si tɛ ka tiɲɛ fɔ a ye 100 sɛgɛsɛgɛ ka 50 jeni a ye 50 sɛgɛsɛgɛ a ye 40 jeni k'a tɔ to livre den 10 a ye 5 jeni k'a tɔ to livre den 5 o livre den 5 la a wulila sɔgɔmada fɛ dɔrɔn a ye livre 3 jeni k'a tɔ to livre 2 livre 2 la a y'o sɛgɛsɛgɛ ka livre 1 ta a ye 1 dɔn jeni a wulila k'i jɔ a y'i kale o don de ko bilahi ko n'a ye mun sɔrɔ nin livre kɔnɔ ko nin ye tiɲɛ ye Muhamadu ko la ko kuranɛ bɔlen kɔfɛ aw tɛ livre si sɔrɔ mun bɛ tiɲɛ fɔ Muhamadu ko la ka nin bɔ o y'a sɔrɔ a yɛrɛ tubira Bukayiru a tɔgɔ de sɛbɛn n'a ka livre sanfɛ o de kama a bɛ wuli ko Bukayiru
chrétien tɔgɔ de do Bukayuru kuranɛ se ka bɛɛ a ta la tɔgɔ ko tɛ tiɲɛ silamɛya la ne bala y'a fɔ yen an k'an den tɔgɔ da silamɛ tɔgɔ la galoma tɛmɛ a kan Badara Ali Muhamadu y'a sɔrɔ a tɔgɔ dara Ali Seydina Usmana donna silamɛya la ka tɔgɔ to Ali a m'a tɔgɔ yɛlɛma Jɔn Bilali farafin den do a bɛ bɔ maraka de do bilahi Bilali ye maraka de Bilali ye maraka ye wa Bilali ye maraka min ye Bilali bɛ bɔ dugu jumɛn na Manden dugu jumɛn na Bilali bɛ bɔ maraka dugu de la arabuw ye san 700 de kɛ u b'u dogo kana mɔgɔw minɛ k'an coloniser ka taa feere ka sɔrɔ silamɛya ma na donc o arabuw de y'u bɛlɛn kana marakaw ka côté la vers empire de Ghana Mauritanie Mali Sénégal o yɔrɔ dɔ de tun bɛ yen cɛ belebele jamanjanw tun b'o kɔnɔ de Bilali u y'a minɛ de u y'a minɛ ka taa feere y'a faamu u taara ni Bilali ka taa feere u y'a feere ka taa n'a ye ka taa sɔrɔ fo Égypte ka bɔ Égypte k'a feere y'a faamuya wa ka taa n'a ye fo Éthiopie u ye ba tigɛ n'a ye fo Turquie ninnu na u y'a feere f'a taara a yɛrɛ sɔrɔ Magan a tɔgɔ de ye Bilali tɛ diɲɛ jamana si tɔgɔ ye n'anw tɛ maraka de tun don Muhamadu y'a tubi a m'a tɔgɔ yɛlɛma a ko k'i tɔgɔ a ko Bilali est ce que Muhamadu y'a tɔgɔ yɛlɛma a ma tila ka misiri wele a est ce que a y'a tɔgɔ yɛlɛma tɔgɔ ko tɛ tiɲɛ tɔgɔ ko ye arabuw ka domination de ni bɛɛ y'i tɔgɔ da chrétien tɔgɔ la tubabuw b'an dominer ni bɛɛ y'i tɔgɔ da arabu tɔgɔ la arabuw bɛ domineli kɛ ni bɛɛ y'i tɔgɔ da bamanan tɔgɔ la an ka laadala ko bɛ dumuni kɛ Moribo Keyita fa tun tɔgɔ Daba est ce que a tun bɛ seli a bɛ sun est ce que Daba bɛ kuranɛ de kɔnɔ Musa Tarawele fa tɔgɔ Kaba a bɛ seli a bɛ sun est ce que Kaba bɛ kuranɛ de kɔnɔ wa Alpha Umaru Kunare fa tɔgɔ Dugukolo est ce que o bɛ kuranɛ de kɔnɔ wa mana kama tɛmɛ silamɛya tɔgɔ ko kan pata kama tɛmɛ a kan ne bala ko tɛ bilahi taala a ta kɔnɔ ni minnu taara Magan n'olu nana a b'olu wele ko Alaji tɔgɔ foyi tɛ Alaji la ko Duna n'i taara Iji la n'i nana arabu bɛ boli nɔfɛ Duna na jigin ne ka so u bɛ baraji sɔrɔ Laji o kɔrɔ Duna cɛma dunankɛ na jigin ne ka so Laji na jigin ne ka so Aja Duna musoman Aja i tɛna jigin anw fɛ yen Aja i tɛna jigin anw fɛ yen minnu bɔra Magan ka na olu ko jagoya ko k'olu wele ko Duna n'i taara Magan olu k'a f'i ma Duna i fa ni ba wolola dugu min na k'e yɛrɛ wolo i ko k'i mɔdenw fana k'a f'i ma Duna den wolo dugu la ni musokɔrɔbaw b'a kɔrɔ dɔn est ce que u b'a fɔ ni cɛkɔrɔbaw b'a dɔn ko u bɛ ka mɔgɔw jagoya k'a f'u ma Dunan den ko parce que olu bɔra Magan u nan'u ka dugu la k'u denw k'u wele ko Duna u wolo dugu est ce que cɛkɔrɔbaw bɛ sɔn non donc Seydina Usmana den turu selen Seydina Usmana ma ale de y'a perepere latigɛ sisan a y'a dɔn k'u bɛ ka assassineli kɛ donc document kɔrɔ minnu bɛ yen ale fɔra silamɛya ɲɛmɔgɔ minnu ni Muhamadu kɔ a n'ale yɛrɛ ta a y'o document de ta a y'a di a woloden ma a ko boli i ka taa ni nin ye maa si t'i kibaru dɔn yɔrɔ min a ko ba n bɛ taa sira jumɛn fɛ a ko taa kɔrɔn fɛ i bɛ taa de fo tile wuli yɔrɔ cɛncɛn in minɛ taa dɔrɔn ka n'i kɔfilɛ ka na sɛgɛn a taara so la a sɛgɛnna a bɔra so kan ka yɛlɛ ɲaamɛ kan ka sɛgɛn k'a k'a sen na ka na fo Tɔnbɔkutu ka n'i sigi mais a tɛmɛtɔ dugu o dugu la a bɛ silamɛya ko fɔ o dugu la fo anw fɛ yen a nan'i sigi donc a nalen ka n'i sigi Tɔnbɔkutu o y'a sɔrɔ a si donna cɛkɔrɔba ye a ma kɛ cɛkɔrɔba ye dɛ mais a tun tɛ jeune ye bilen ok donc a tun bɛ adulteya la a nana maintenant sisan anw fɛ yen mɔgɔw bɛ balo mun na mɔni sɛnɛ baganmara maintenant ni dugu jɛra dɔw bɛ taa mɔnikɛyɔrɔ la ni dugu jɛra dɔw bɛ taa sɛnɛkɛyɔrɔ ni dugu jɛra dɔw bɛ taa commerce la ni dugu jɛra dɔw bɛ taa bagangɛn na maintenant sisan nɔ 10h 11h midi i bɛ taa sɔrɔ ale kelen de ye cɛkɔrɔba ye a sigilen don denmisɛnninw bɛna kɛ k'a lakori donc a ka di bɛɛ ye i denw ka kɛ mɔgɔkɔrɔ mɔgɔ min n'a ladamunen don dugu kɔnɔ donc sisan nɔ denmisɛnninw u bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔrɔ a b'u éduquer a b'a janto denmisɛnninw na a b'u kalan a ka kan na denmisɛnninw b'ale kalan u ka dugu kan na maintenant o denmisɛnninw bɛɛ fa nana confiance d'a kan parce que n'u mɛnna sigi la n'aw mɛnna sigi la sɔntigi bɛ dɔn koyi n'aw mɛnna sigi la jotigi bɛ dɔn donc bɛɛ nana confiance d'a kan o denmisɛnnin ninnu faw n'u baw de commencera i y'a faamuya wa ni kalo sara ou bien ni minnu ka ɲɔ tigɛra olu bɛna ɲɔ d'a ma ni minnu bɔra jago la i y'a faamuya olu bɛna fini dɔ d'a ma i y'a faamu minnu mana kɛ bɛɛ bɛ ka to ka dɔɔni dɔɔni d'a ma
amo fama donc ça o don di anana ke dimisani be fanu bay anana ke dimisanu nga chokoroba ye maintenant abeto ku kalani mun kede moli kala yere damine to flene kata dimisanu kala yanu ka kodon moli kala a damine to fla damne na ale de la bon akona ka kame muna parce que ani dimisanu ne be jela dimisanu kona ka kame muna parce que abe ka sebeni do irlabu ku kala ola no ye dine donc ubika arabu kame ale bu ku dege ka kana ubika ale dege ka kana abe ku edike u fanu baw abe ka mara togoya nyuma yira horon dena munu yira fanu baw ma tubi oluka nyuma o de be ka ale ka nyuma demisanu te keleke abe ka fuye shweni mai ya nu nana mu explica ye abe mu pini abo pini moli kala din ne adamine to fle en fait o demisani munu be na yo lu kala mandin kawdu olu nana korobaya u be joko nana nye u be srana jeneya nye iku faw depuis alemana u be ladamuna bonya ni karama kono iku fanu baw be fo ka ketomna donc aka manjana ka tokona ka education donc mune be ni chembolo na o iran dina de ni dembe nyena o de aka dine donc ni dine ku ni chen donc anya kofo an cousin ni olu fana yu deum blakana ya famawa donc anya kofan deunye donc kalanden koroba folo munu ba bolo olu commencera ka do kalan nana chaya munu nye muso furu olu tara sigi dugu wero la olu fana tara ko kelen damne o dugu kelen nunu na donc kalan yere damne togo flene en fi maintenant demsani munu kalan afro lu de ma ko mande moru maintenant o demsanu ko lu ka jigin ko ka ta kalan kata mogo to kalan olu demsani folo munu nana mande ka ko lu de ma ko mande moru Islamia dun togo fla on fi Islamia awara togo fla on fi Islamia famu togo fla on fi on da togo fla ne Islamia la parce que ibe marafon fe nyini aussi au be de ba kono ibe impoli a fe boy demolo ale o bo demisanu bolo donc adamine togo fla maintenant jelu de commencera kana fossi sa ko niye joni di u y'a ɲininka tɔgɔ la Usumana u ko a ma ko kunta e de ye kunta e de ye anw kunta e de y'anw denw kunta k'a kɛ kun ɲuman ye e de y'anw denw kunta k'a don kun ɲuman na e de ye anw kunna ko anw kunna hami e de y'o ta anw kunna jogo e de y'o ta anw kunna anw ka siniɲɛsigi e de y'o ta k'o di anw denw ma e de k'e anw denw kunta k'a kɛ kun ɲuman ye kunta kuntihu ko kunta kuntigi dimisenu kuntigi kunta kuntigi o de nana ke kunta kuntihu do nana fo ko kunta manden kawdu kuntalakaw o mogote ne bala kote mu nana ni silamɛya ka tɛmɛ kuntalakaw ka wa silamɛya jogo ni be fɛ ka silamɛ do ibe silamɛ jamu ta ibu lajɛ ni cɛw cɛ afina n'u ko cɛw cɛ bɔra Badara Ali la ni y'a sira ne fugari denu n'u ko cɛw cɛ bɔra Badara Ali la silamɛya kɛlɛ ni y'a bannen ka ni y'a sira ne ka silamɛya tiɲɛ fɔ ka silamɛya kɛlɛ kɛ bilahi tala a ma bɔ Ali la donc ni Ali bɔnsɔnw de kun do k'o de kun be tiɲɛ yɛrɛ la k'olu de ka ca anw fɛ tiɲɛ yɛrɛ la bilahi n kalela don min na n'a fɔra y'a faamu ko jɛnɛ kɛlɛla o don ali denw bɛɛ tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa jɛnɛ bɔ bolo la n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ɲɛna n ma ɲi waragolo la ne de ye Bala ye Badara Ali sini i bɛ taa k'i ye Maga minɛ cɛ fɔlɔ minnu ni muru ni marifa bɛ t'u jɔ i la n'i ye Maga minɛ bilahi Badara Ali bɔnsɔnw don ni karisa k'i ma k'ale bɔra Muhamadu la ni galon dara silamɛya la n'a y'i da ka sunɔgɔ galon don ni silamɛw minɛna i y'a fɔ prisonnier la i y'a fɔ cɛ mun bɔra Muhamadu la n'a sigilen tora a ma wuli ni silamɛya bɛ ka lagosi n'i ma Muhamadu den mun wulilen ɲama den don Muhamadu bɔnsɔn tɛ n'i y'a mɛn ko mɔgɔ o mɔgɔ bɔra i y'o faamuya wa Umaru la farinya n'i y'a mɛn ko cɛ o cɛ bɔra Umaru la a ma farin tiɲɛ kan a ye k'a to a ma bɔ a la n'i y'a mɛn ko cɛ o cɛ bɔra Bubakari Siriki la tiɲɛ ni nkalon n'a ɲagamina a kɔrɔ n'a ma se ka kuma a ma bɔ Bubakari la n'i y'a mɛn ko cɛ o cɛ bɔra Seyidina Usumana na n'i m'a masumalen a bɛ mɔgɔw bonya a sumanen don a da tɛ kaloku ko la hali silamɛya n'i y'a sɔsɔli kɛ ni m'i farati kuntalakaw bɛ bɔ i kɔrɔ olu de ye kunta ye ne Bala ko ten a ti
Donc au mou na yo o mogo kalan olu donc olu de nana ni silamɛya ye mande mais silamɛ mande silamɛ bɛɛ karamɔgɔ ye Bakayi Kunta ye o Kunta kɔrɔba a b'o sigi la a n'a muso a tilala ka muso furu u ka dugu la musow nana mɛn muso kelen fila saba a muso tɛ mun sera ka den sɔrɔ mun den sera ka se san 7 ma n'a ye denkɛ o denkɛ sɔrɔ o bɛ fatu yanni san 7 n'a ye denkɛ o denkɛ sɔrɔ o den bɛ fatu yanni san 7 a tora a b'o hami na karamɔgɔw kun mɔgɔw y'a kibaruya mɛn ko silamɛya dossier yɛrɛ b'a bolo turkikaw bɛ na pakistankaw bɛ na africains bɛ na iraniens bɛ na donc mande Tombouctou yɛrɛ dɔncogo filɛ nin ye le premier université dans l'islam a sɔrɔla Tombouctou ka sɔrɔ a tɛ Makan Muhamadu ma jɔ Fatumata ma jɔ Ali ma jɔ a ma jɔ Madinɛ premier université mun ka kɔrɔ ni diɲɛ université bɛɛ silamɛya la o de jɔra Tombouctou o de kama manden sɔnna ka dɔn parce que u kun bɛ na dɔnni nɔfɛ maintenant k'a to sigi la ale yɛrɛ ma se ka den sɔrɔ mais karamɔgɔ babaw u bɛ na ɲɔgɔn baro karamɔgɔ babaw u bɛ ɲɔgɔn kibaruyaw ɲini karamɔgɔ baw maintenant sisan u b'o mun na n'u bɛ ɲɔgɔn kibaruyaw ɲini karamɔgɔ ba dɔ de y'a kibaruya mɛn o natɔ a fɛ yen o karamɔgɔ ba in nana ka na fo a ko k'ale dalen k'ale bɛ to ka sogo k'a bɛ gɔnfinmanw kulu caman de y'a kɔ gɔn ka don ko kuma bɛɛ a bɛ sogo in kɛ ko mais k'ale tɛ sogo in kɔrɔ dɔn o karamɔgɔkɛ ko a ma ko ne b'o kɔrɔ dɔn ko n'i sogora ko gɔnfinmanw caman de b'i kɔfɛ a ko parce que k'e bɔnzɔnw k'u bɛna fini wa u bɛna kɛ fangabatigi u bɛna diinɛ kanu donc o de kama e mana den o den sɔrɔ denw bɛ sa parce que e jɛlen don i musow jɛlen don maintenant walasa e denw bɛ se ka fin u ka barika sɔrɔ f'i ka taa dugu dɔ de la ka taa muso finman furu karamɔgɔkɛ ko a ko karamɔgɔkɛ ma ko n bɛ t'o dugu la cogo di karamɔgɔkɛ ko a ma ko n b'a dɔn cogo di ko n sera dugu la k'i bɛ taa tilebi fɛ a ko n b'a dɔn cogo di ko n sera dugu in na a ko dugu in na e filɛ de ye jamana mun na o jamana kuma i y'a faamuya o jamana bakan dɔ kasikan ani jamana in kuma dɔ bɛ kɛ kelen donc n'i donna jamana na i b'i tulo majɔ i ka jamana bakan dɔ kasikan donc ni dɔ nan'o f'i ɲɛna i ka sɔmi k'o dugu de don maintenant a bɔra Tombouctou ka sira minɛ ka na f'a nana don i y'a fɔ jolofinmanw ka dugu la n y'a fɔ aw ɲɛna jolof i y'a fɔ jolofin o de wɔlɔfɔ jɔlɔfɔ a kɔrɔ de ko kolo de bɛ wele maninkakan na ko jolofin maninka kolofinmanw ka dugu a nana don fo Sénégal maintenant minɔgɔ b'a la kɔngɔ b'a la a nana se kɔlɔnda dɔ la a gɛrɛla kɔlɔnda la a bɛ fɛ ka ji min ka seliji ta a nana se muso dɔ ma o bɛ ka ji bɔ kɔlɔn na a ko muso ma ko n bɛ fɛ i ka ji jan ka min muso kumatɔ a den fɛ den ko wawaw a ko wawaw awɔ wawaw o don a ko donc ko wawaw o bɛ bɛn ne bɔra dugu min na o wulu kasika ma donc yan dugu de ko don ne ka sigi yan ne ka muso furu ka denw sɔrɔ yan a sigira Sénégali Janzani n bɛ fɛ k'a fɔ aw ɲɛna Janzani yɛrɛ sigicogo filɛ nin ye kuntalaka bɛɛ i b'u bɛɛ ɲininka a bɛɛ bɔra Janzani mais u bɔra Tombouctou fɔlɔ de ka na Janzani tuguni donc ale de nana sigi Janzani a sigilen Janzani maintenant a nana muso furu ka den sɔrɔ denw nana kɔrɔbaya a bɔra Janzani sisan ka taa Moritani a taara sigi yen fana ka den sɔrɔ a bɔra Moritani ka taa Laginɛ a taara den sɔrɔ a bɔra Laginɛ ka segin ka taa Tombouctou kuntalaka famille yɛrɛ créé togo filɛ nin ye kuntalakaw ne bala ko tɛ diinɛ ni tigi b'a la mande aw de don ni mɔgɔ nana n'a ye aw de don mais kuntalakaw sumalen don parce que u bɔra Seyidina Usumana na kuntalakaw bɛ mɔgɔ bonya Seyidina Usumana bɛ mɔgɔ bonya kuntalaka bɛ maloya Seyidina Usumana bɛ maloya ni an kuntigi Muhamadu a ka wagati tafe de tun bɛ siri n'a ni seyibaw bɛ baro la kuma dɔw la fini bɛ bɔ gɛnɛkala la ni Seyidina Usumana bɛ nalen dɔrɔn a bɛ fini jigin a gɛnɛkala la u nana ɲininka ko Muhamadu an y'a lakɔlɔsi ni Usumana kun bɔra e b'i yɛrɛ furanfuran k'i yɛrɛ labɛn i b'o kɛ mun na Muhamadu ko ala yɛrɛ de ko k'ale bɛ maloya Seyidina Usumana ma ko ne Muhamadu ko ne ka maloya Seyidina Usumana ma nkalon t'a la dɛ ni fiɲɛ wulila n'a bɔra kɛnɛma fiɲɛ bɛ suma ni baji woyo bonyana n'a bɛ ka nale baji b'i jɔ ni kɔnɔw bɛ kɛlɛ la ou bien so ni wulu n'a tilenn'u ma u bɛ mankan dabila
muna ko ala yɛrɛ bɛ maloya ma ne bala kote ale de fɔlɔ ye kulusi kala bɛɛ tun bɛ tafe de siri ale de y'i sigilen to k'a ka tafe da fila da ɲɔgɔn na k'a kala o ko Seydina Usumana ko nin y'a jumɛn ye a ko ne bɛ ka maloya dugumakolo bɛ ka ne lankolon ye donc ne ye tafe sen fila kala dugumakolo tɛ n lankolon ye kulusi daminɛna ale de fɛ si kuntalakaw wa nin bɛɛ n bɛ se ka mun fɔ quoi n bɛ tila ka n'a fɔ aw b'a dɔn ne de ye bala ye donc silamɛya daminɛ cogo filɛ a ye mɔgɔ fɔlɔ minnu kalan olu de kɛra i y'a faamuya wa olu de kɛra Darame Sila Sise Berté Mandemoru jamu minnu bɛ wele ko Mandemoru donc olu de nana ni silamɛya ye ka na tɔw don a la maintenant silamɛya de bɛ wele ko Mori donc Moru kɔrɔ foyi tɛ Moriya la silamɛya kɔ sinon Muhamadu ma Moriya kɛ mɔgɔ ye bilahi Muhamadu ma Moriya kɛ maga alimami tɛ mun ye Moriya kɛ u bɛɛ bɛ kuranɛ dɔn kuranɛ kalan ni Moriya tɛ ɲɔgɔn ye sira la Moriya ni mun ye bɛɛ dan Moriya la a bɛ bɛɛ dan nkalontigɛ la ne bala ko tɛ bilahi talahi ni mun ye dugu bɛɛ dan Moriya la a bɛ dugu bɛɛ dan nkalontigɛ la parce que Moriya kɔrɔ de ko silamɛya silamɛya bɛ se ka kɛ mɔgɔ kungo dilan silamɛya bɛ se ka kɛ lajɛli ye donc o yɛrɛ ye nkalon ye Moriya ye mun ye silamɛw tun bɛ anw fɛ yen bonya b'u ka karama b'u ka hali sini ni haminanko y'i minɛ i bɛ na u bɛ duwawu k'i ye o duwawu la u bɛ mun de fɔ ne de banna ka suɲɛni kɛ ka ban ka namara kɛ ka ban jɛnɛya ma ka ban ala kota fansi ma ka n dana ala kelen na mɔgɔw nana de u bɛna duwawu ɲini ne fɛ ala n'u mago ma ɲɛ ne ye tilennenya mun kɛ walasa i k'an sara la u tɛna da e ka diinɛ la donc ne y'a ɲini ala fɛ Muhamadu kosɔn kuranɛ kosɔn n ka tilennenya kosɔn a nana mɔgɔ min na magow dilanbaga bɛ bɔ ala de yɔrɔ la ya Rabbi n y'a ɲini ala fɛ i ka nin karisa ka nin mago ɲɛ i bonya ni barika kama Muhamadu kama a banna pewu u tigi bɛ taa magow bɛ ɲɛ u bɛ ɲɛ ka da mun kan parce que ale a janba dala ka na mɔgɔ mun tɛ nkalon tigɛ o de da barikalen don mɔgɔ mun da tɛ don kuma bɛɛ la o de da barikalen don mɔgɔ mun fana bɛ yen n'a sen tɛ don du bɛɛ kɔnɔ donc mɔgɔ min bɛ yen n'a saniyalen don bon jagoya u ka duwawu bɛ minɛ mais karamɔgɔ bɛ nkalon tigɛ ne yɛrɛ bɛ nkalon tigɛ karamɔgɔ bɛ jɛnɛya kɛ karamɔgɔ ɲɔgɔn jatɔ den kalabanci den tɛ yen i y'a fɔ a karamɔgɔ ba tan 7 bɛ karamɔgɔ bolo kelen dɔrɔn de bɛ ne bolo mais ne bɛ se cogo di ka taa n kungo fɔ o karamɔgɔ ɲɛna o ka duwawu bɛ se ka minɛ cogo di sinon ala b'a nɔ la a bɛɛ kɛwale de fɔlɔ musokɔrɔbaw tɛ ne depuis wolola u ma sun fo ka taa s'u ka saya ma mais u b'u kale mun na fo n'a sɔrɔ ne y'i fa janfa taa a bɛ ɲɛ mais est ce que u tun bɛ seli la pour que a tun bɛ ɲɛ a bɛɛ tɛ kumakan kelen de ya donc silamɛya n'aw ma silamɛya segin silamɛya tigiw ma n'o ye kuntalakaw ye i tɛ misirisi sɔsɔli ko ye k'i bɛ kuntalaka dɔ daminɛ a la i tɛ silamɛya kɛsu ɲagamini ko ye k'i bɛ kuntalaka da y'a la i tɛ silamɛya ko kɛlɛ ye k'i bɛ kuntalaka da y'a la alimami ko kɛlɛ i tɛ kuntalaka da y'a la suranko kɛlɛ i tɛ kuntalaka da y'a la kuntalakaw tun ye bonya ni karama de ye olu fana ɲinɛn'o bɛɛ kɔ pewu moriya dɛ moriya sɛbɛn Seydina Usumana bangera fo ka taa sa a ma sɛbɛn di mɔgɔ kelen ma Bakayi Kunta ma sɛbɛn di mɔgɔ si ma u nana mun de kɛ ka silamɛya minɛ olu la ka moriya don olu bolo n'o ye baarakɛ ye mɔgɔw ye to nkalontigɛw la dɔrɔn i y'o faamuya sɛbɛn dɛ walaha dɛ i y'a faamuya wa samisiw dɛ kuru di u nan'o dɔrɔn ka na olu yɛrɛ ka silamɛya minɛ u la k'a tigiya minɛ u la ka na olu tɔgɔ yɛlɛ ni moriya ye silamɛya ni moriya différence ye jumɛn n k'a bɛɛ ye kelen de one love à vous tous a ma ban dɛ an bɛ bi ta fana bila ne de ye bala ye sinon a bɛ kana balaba ala jɔ an ka Bako den lamɛn dɔɔni ala awa Bako Jabate e ko mun Asimu ma de Asimu,
Ate fanga di mianga wɛrɛ ma a bɛ dasimu a bɛ ala ni kira cɛ asimu tɛ a bɛ ban tubabuw bolo ka ban arabuw bolo ka ban union européen bolo ka ban i m'a fɔ Nations Unies bolo ka ban CEDEAO bolo asimu a tɛ fanga di mianga wɛrɛ ma bila depuis a natɔ ne y'a fɔ a ɲɛna nkaw tɛ fanga di mianga wɛrɛ ma a bɛ danni ma n'a tilala nin bɛɛ la Mali yɛrɛ problème a bɛ n'o ɲɛnabɔ bilahi aw hakili tɛ hali sungurubaya a bɛɛ bɛ dabila Mali kɔnɔ mianga tana fɔlɔ ye sungurubaya ye an ma na n'o dossier ye fɔlɔ sungurubaya ni jɔnmini bilahi aw t'aw dɔn biɛri min bɛɛ bɛ dabila bɛɛ bɛ ɲami bilahi hali saga faga ma dabila wulu n'i ta faga i bɛ ala aw tɛ fanga di mianga wɛrɛ ma aw ma ye Mali bɛɛ bɛ ka kule ko gɛlɛya bɛ yen hali ni ala cɛ mianga ye président ye i y'o faamuya wariso kɛsu karifalen do bɔbɔ de la a b'a dɔn bɔbɔ tɛ wari dɔn bilahi wallahi ministre finance bɔbɔ do a tɛ wari dɔn koyi bɔbɔ tɛ wari dɔn jango a ka bɔ n'i ka wari kalifa bɔbɔ la bilal ni yɛrɛ mago jɔra la a t'a di parce que n'i nana k'i ka wari di bɔbɔ b'i ɲininka k'i bɛna mun k'a la i mana fɛn o fɛn fɔ bɔbɔ b'a fɔ ko c'est pas la peine aw m'a ye corona dara aw m'a ye embargo kɛra an ka diɲɛ bɛɛ kulela bɔbɔkɛ ye pas paga a m'a bɔ a t'a bɔ koyi la aw ma foyi yala fɔlɔ ne san bɛlɛ cɛ aw t'a kalama mianga bɛ fanga la wariso tile bɛ bɔbɔ bolo aw tɛ ka aw ma foyi faamuya bilahi premier ministre o ye kɔrɔbɔrɔ ye aw ye kɔrɔbɔrɔ ka kegunya dɔn a ye premier ministre to bilahi ala ma diɲɛ maa si da mun ka kegu ni kɔrɔbɔrɔ ye n'i ma kegu i bɛ se ka taa sigi mɔgɔ bɛ se ka sigi Gawo n'i ma kegu n'i tɛ n'i balo kɛ cɛncɛn ye n ko kegunya de y'a aw ma ninnu ka formation faamu mais aw bɛna faamu fɛn bɛɛ n'ala cɛ aw bɛna faamuya kɔrɔbɔrɔ denmisɛnnin man ka kegu jango cɛkɔrɔba lama sokali ka kegu ni hakili ye koyi ilala nin fanga in le meilleur équipe one love à vous tous Kana Balaba amen bien